Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete kako da uzgajate Pelargonium citrusum, citronelu, biljku koja miriše na limun. Biljke citronele zvane Pelargonium citrusum su komad koji nedostaje u svakoj kolekciji, bilo da je u vašoj bašti ili domu. Citrusum je biljka koja odbija komarce. Poreklom je iz nekoliko tropskih i umerenih regiona širom sveta, posebno iz Južne Afrike. Biljke citronele ne samo da izgledaju apsolutno simpatično, već su i veoma jednostavne za uzgoj i negu. Citronela je popularni sastojak u repelentima protiv insekata. Ovi grmovi izgledaće predivno u raznim pejzažnim dekoracijama. Ove biljke zasadite u bašti ili u saksijama, a najčešće se drže u visećim korpama. Postavite saksije pored ulaza ili ulaznih vrata. Biljke citronele su hibridi koji su došli uzimanjem specifičnih gena iz dve druge dobro poznate vrste biljaka, iz afričkog geranijuma i trave kineske citronele. Ako želite da ih uzgajate u saksijama, svake druge godine treba da ih presađujete. Citronele mogu biti toksične za ljude i za životinje ako ih progutaju, pa ih držite što dalje od dece i kućnih ljubimaca. To su višegodišnje zeljaste grmaste biljke koje mogu da porastu od 40 do 60 cm u visinu i od 30 do 46 cm u širinu. Biljke Pelargonium citrusum dolaze sa atraktivnim lišćem nalik paprati. Njihovi zimzeleni listovi su veoma mirisni i imaju svež miris nalik limunu. Ove biljke obično cvetaju od kasnog proleća do rane jeseni. Tokom ovog perioda oni pokazuju male grozdove blago mirisnih, ružičastih do ljubičastih cvetova. Biljke citronele su divni saputnici drugim vrstama biljaka kao što su ruža, hrizantema, suncokret, lavanda, gerber i tratinčice. Citronele se lako uzgajaju, možete jednostavno pronaći savršeno mesto i pustiti ih da rade svoje stvari bez pomoći. One odlično rastu i obilno cvetaju pod punom izloženošću sunčevoj svetlosti. Međutim, u regionima sa veoma toplom klimom citronele će tolerisati i čak ceniti popodnevnu hladovinu. Ovi grmovi mogu da izdrže kratke periode slabog mraza, ali treba da razmislite o njihovoj zaštiti. Ako su zime u vašem kraju oštrije, pametno je da svoje biljke unesete u zatvoreno u kasnu jesen. Kao opšte pravilo, one preferiraju tropsku klimu i veoma dobro rastu na visokim temperaturama. Pelargonium citrosum su uglavnom bezbrižne u pogledu gljivičnih bolesti i štetočina. Ipak mogu ih ponekad napasti ili sa drugih biljaka preći neke štetočine na njih. U tom slučaju koristite ulje nima ili neki insekticid. Ove biljke mogu tolerisati skoro svaki pH zemljišta, ali će najbolje uspevati u blago kiselim supstratima. Uverite se da njihov supstrat za uzgoj nije previše bogat hranljivim materijama ili organskim materijama, jer to može smanjiti jačinu njihovog mirisa. Ove biljke uzgajajte u posebnim supstratima za geranijume i muškatle koji možete kupiti u rasadnicima. Što se prihrane tiče, možete samo jednom prihraniti biljke i to u proleće posebnim đubrivom za muškatle ili geranijume.
Uravnoteženo đubrivo razblažite na pola snage i prihranite biljku. Ako primetite da slabije cveta, prihranite je još jednom u toku leta. Ove grmove obavezno orezujte u proleće kako biste im dali dovoljno vremena za pupoljke i cvetove. Ako grmovi izgube oblik, možete ih s vremena na vreme oblikovati i orezati 1/3 njihove dužine. Orezivanjem njihovog istrošenog i precvetalog cveća podstaći ćete više cvetanja. Biljke su tolerantne na sušu i zalivajte ih kada se površinski sloj zemlje osuši. Najbolji način za razmnožavanje ovih biljaka citronele je reznicama stabljika u rano proleće. Ova metoda se sastoji od uzimanja reznica dužine 15 cm i ukorenjivanja u svežoj mešavini za saksije. Pre toga sa reznice uklonite donje listove i umočite je u cimet ili hormon za ukorenjivanje. Osim što su dekorativne i mirisne, citronele teraju insekte, a posebno komarce. Dovoljno razloga da svako od nas na terasi ili ispred ulaznih vrata ima bar po 1 saksiju citronele.